शरदिन्दु सुंदर रुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः शन्ततमर्थानखिलान् प्रकाशयतु। नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। नाम्नाहं सरोजदासः। विश्वनाथकविराजकृतस्य साहित्यदर्पणस्य प्रथमपरिच्छेदस्य द्वितीयकक्ष्यायां समेषां समासां च हार्दं स्वागतं। गतदिवसे अस्माकं या कक्षा आसीत् सा संस्कृतभाषया आसीत्, परन्तु केषाञ्चन छात्राणाम् अनुरोधेन अद्य अहम् अस्य शास्त्रस्य व्याख्यानम् ओडियाभाषया एव कर्तुम् इच्छामि। अतः गतदिवसे अस्माभिः आलोचितं, गतदिवसरे आमे आलोचना करिथिले कि ग्रंथर निर्विघ्न परिसमाप्ति निमंते ग्रंथर प्रारंभरे मंगलाचरण करिवार आमर एक भारतीय परंपरा रही। सही भारतीय परंपरा अनुसार विश्वनाथ कविराज मध्य तांकर साहित्य दर्पण ग्रंथर प्रथम परिच्छेदर प्रारंभरे निजर ग्रंथर निर्विघ्न परिसमाप्ति निमंते मंगलाचरण करिसेंति। एहा परे प्रयोजनमनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते इति न्यायरे बिना प्रयोजन रे कौनसी कार्यर सिद्धि हुए नहीं। तेणुकरी एई जो अलंकार शास्त्र आमे अध्ययन करुछे, एई अलंकार शास्त्रर विशेषतः कौन प्रयोजन रही, सही प्रयोजन संपर्क रे आज आमे आलोचना करिबा। तेबे निजर ग्रंथर निर्विघ्न परिसमाप्ति निमंते प्रथमे विश्वनाथ कविराज तांकर ग्रंथर प्रारंभरे मंगलाचरण करी वर्तमान सही काव्यर प्रयोजन संपर्क रे आलोचना करुछन्ति। से कहउछन्ति अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्यफलैरेव फलवत्वमिति काव्यफलान्याह। अर्थात अस्य ग्रंथस्य ए जो आमे अलंकार शास्त्र साहित्य दर्पण अध्ययन करुछे, सेही ग्रंथर काव्यांगतया काव्यस्य अंगतया काव्यांगतया अर्थात काव्यर अंग रूपरे काव्य फलैरेव काव्यर जहा फल से काव्य फल गुड़िक द्वारा ही फलवत्वम इति फलवत्व हेतु काव्य फलानि आह। काव्यर फल अर्थात काव्यर प्रयोजन को वर्तमान कहउछन्ति। अर्थात एठारे तात्पर्य यह कि गत दिवस रे आमे आलोचना करथिले कि साहित्य शास्त्र दुई प्रकार। प्रथमे लक्ष्य ग्रंथ, द्वितीय रे लाक्षणिक ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथ रे आमे आलोचना करथिले खाली कि जेते गुड़िक काव्य रही, विशेषतः रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतल, किरातार्जुनीयम इत्यादि इत्यादि जेते गुड़िक काव्य रही ए सबु लक्ष्य ग्रंथर अंतर्भुक्त। एवं जो अलंकार शास्त्र गुड़िक रही जेपरी काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, रसगंगाधर प्रभृति लक्षण शास्त्र अंतर्भुक्त। एठी वर्तमान विश्वनाथ कहवाकू चाहूँगी कि काव्यांगतया अर्थात एठी जो लक्ष्य ग्रंथ रही, जो काव्य इत्यादि रही एगुड़िको अंगी रूपरे विश्वनाथ कहउछन्ति एसबु हेउछि अंगी अर्थात प्रधान एवं ताकू तार लक्षण इत्यादि को वर्णना करुथिबा लक्षण गुण रीति अलंकार इत्यादि विषय रे विवेचन करुथिबा ए जो अलंकार शास्त्र यह अप्रधान अटे। तेणुकरी काव्य जेहेतु प्रधान, तेणुकरी काव्यर जहा प्रयोजन ताहा मध्य अंग रूप अर्थात अप्रधान रूप यही अलंकार शास्त्र मध्य प्रयोजन। तेणुकरी सही काव्यर फल अर्थात सही काव्यर प्रयोजन संपर्क रे वर्तमान कहउछन्ति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते। एठारे वर्तमान काव्यर प्रयोजन विषय कह जाउछि कौन एठारे एक क्रियापद रही ताहा हेउछि निरूप्यते। निरूप्यते अर्थात निरूपण करा जाउछि। तेबे काहार निरूपण करा जाउछि? तेबे कह जाउछि तत्स्वरूपम निरूप्यते।
ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାହାର ସ୍ୱରୂପ? ତତ୍ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ କାବ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି କହିଲେ ଏଠି ଅଳ୍ପଧିୟାମପି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କୋମଳମତି ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ବା ଅଳ୍ପ ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠକମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ଚତୁର୍ବର୍ଗ କହିଲେ ଚାରୋଟି ବର୍ଗ, ଯଥା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଏହି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ରୂପକ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ରହିଛି, ସେହି ଚତୁର୍ବର୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବା ସେହି ଚତୁର୍ବର୍ଗର ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଖାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାୟାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖପୂର୍ବକ କାବ୍ୟାତ୍ କାବ୍ୟରୁ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହି କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୂପଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କୋମଳମତି ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଠକମାନଙ୍କର ଅନାୟାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖପୂର୍ବକ କାବ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ରୂପକ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ରହିଛି ତାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ସେହି କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୂପଣ। କାବ୍ୟରୁ କିପରି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର୍ହି କାବ୍ୟତୋ ରାମାଦିବତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟଂ ନ ରାବଣାଦିବଦିତ୍ୟାଦି କୃତ୍ୟାକୃତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତ୍ୟୁପଦେଶଦ୍ୱାରେଣ ସୁପ୍ରତୀତା ଏବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କାବ୍ୟରୁ କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ରାମାଦିବତ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପରି ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନ ରାବଣାଦିବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ପରି ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ କାବ୍ୟ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କୃତ୍ୟାକୃତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରେଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୃତ୍ୟାକୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କାବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଏହି କାବ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ବିଶ୍ୱନାଥ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଭାମହ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଯଥା ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷେଷୁ वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणं। साधुकाव्यनिषेवणम् अर्थात उत्तम काव्य रचना करिबा द्वारा बा उत्तम काव्य को पढ़िबा द्वारा कौन होता है ना पाठकर एवं रचनाकर्तार चतुर्वर्ग फलप्राप्ति होता है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो चतुर्वर्ग रही तार फलप्राप्ति होता है एवं कलासु वैचक्षण्यम अर्थात जो 64टी कला रही से 64टी कलार नैपुण्य लाभ होता है एवं आहुरी मध्य कहिसेंती कि यही काव्य रचना बा पठन द्वारा रचनाकार कीर्ति अर्थात रचनाकार प्रतिष्ठा लाभ करिଥାଏ एवं पाठकर प्रीति मध्य बढ़ी थाए। एणुकरी यही काव्यर प्रयोजन थिबारु यही काव्य संपर्क रे वर्तमान तार स्वरूप निर्णय करा जाउछि बोली एठारे विश्वनाथ कहउछन्ते। आज एतिकी पढ़िथिबा आगामी कक्षा रे आमे आलोचना करिबा कि काव्यरु धर्मर किपरि प्राप्ति होई थाए, अर्थर कामर एवं मोक्षर किपरि प्राप्ति होता है। कहीं आमे जानिछे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वेदादि बा वैदिक अनुष्ठान द्वारा प्राप्ति होता है किंतु काव्यरु सही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किपरि प्राप्ति होता है से संपर्क रे मध्य विश्वनाथ कौन कहिसेंती आमे आगामी क्लास रे आलोचना करिबा। तेणुकरी आज पई एतिकी।
धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे संस्कृतमातरम्।